Het is feest van onze Vrouw Boodschap, maar eigenlijk is het een veel groter feest dan men denkt, want uiteindelijk die boodschap is maar bijkomstig, dat is maar een middel voor het doel, en het doel is belangrijker dan het middel. Het doel is de mens worden. Dus dat de engel aan Maria boodschapt en in plaats van God. Dus Maria vraagt of ze moeder van God moet worden. Ze zegt ja, op dat ogenblik dat de Heilige Geest heeft ze ontvangen van de Heilige Geest, dus God is mens geworden. Het is eigenlijk het feest van de incarnatie. Dus dat is toch wel belangrijk. Met de gedachtenis van de donderdag in de Passieweek. C'est aujourd'hui la fête de l'annonciation de l'ange d'archange Gabriel à Marie. Mais finalement, il y a un mystère beaucoup plus important que cela, parce que cette annonciation n'est qu'un moyen pour un but. Le but est toujours plus important que le moyen. Et le but, c'est l'incarnation. Dieu qui se fait homme. Quand l'ange a demandé à Marie, au nom de Dieu, n'est-ce pas, pour devenir la mère de Dieu, elle a accepté, et en ce moment-là, elle a conçu du Saint-Esprit. Voilà, la fête aujourd'hui, c'est la conception du Saint-Esprit. C'est Jésus qui est devenu homme, la deuxième personne, qui a pris l'humanité divine pour toute l'éternité. Dieu est devenu homme pour toute l'éternité, pour l'avenir. À partir de ce moment-là, il sera toujours homme dans sa deuxième personne, pour venir nous sauver. Pour, finalement, subir sa passion pour nous sauver. This is today the feast of the Annunciation of Archangel Gabriel to Mary, or Blessed Lady Mary, but it is only a mean for a goal, and the goal is the incarnation, because the angel in the name of God asked the permission of Our Lady to become, that she would become the Mother of God, and she accepted, and then she conceived from the Holy Spirit. So the feast of the day is finally the feast of the incarnation. God becomes man. And we have the commemoration, of course, of the Thursday in the Passion Week. Let us pray.
in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen. In Tui voluntate Dei. Adem gratificatio contuta mea. Iudicame Deus discerne causa me vigentem sancta, habomini nicodoloso erove me. Fiat Deus for tudo mea, quare mera pedistet quartis in tiedo, num fugimum micus. Imite lucem tuam in veritatem tuam, issa me reduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacla tua. Et in tui bot altari Dei, adem gratificatio contuta mea. Confidevot ibi incitera, Deus meus, quaretis anima me requar conturbas me. Spera in Deo quoniam atro confitibor illis altari futus mei Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In Tui voluntate Dei. Adem gratificatio contuta mea. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fecile meteram. Confiteor Dei potente Beate Maria semper Virgine Beate Michael Cangelo Beate Baptiste Sancta Apostolus Petro et Paulo omnibus et sanctoris Fatui Carvini Mescoitatione verbet opere mea culpa mea maxima culpa Dio precor Beata Maria semper Virgine Beate Michael Arcangelo Beate Baptistam Sancta Apostolus Petro et Paulo omnes sanctos vos fratres orare pro me Dominum Deum nostrum. Videata tu potens Deus demissis peccatis tuis per ducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beati Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et ibi Pater, quia peccavim in discosiratione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et ei Pater, orare pro meum Dominum Deum nostrum. Misereatur vesti potente Deus et dimissis peccatis vestis peccat volet vitam aeternam. Amen. Urgentiam absolutione et remissione peccatorum nostrorum fiat nobis omnipotens misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua habitabitur in te, Ostende nobis Domine misericordiam tuam. et solitaritum nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Votum tuum de peccabuntur omnes vites plebis, aducento Regi vigenes post eam, proxime eius aducento tibi laetitia de exultatione, eructavit cor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principium, et semper et in saecula saeculorum. Amen. Votum tuum de peccabuntur omnes vites plebis, aducento Regi vigenes post eam, proxime eius aducento tibi laetitia et exultatione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenitus Iesu Christe, Domine Deus Agnus Deis Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui selus ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui de Beate Maria Virginis utero verbum tuum, angelo nunciante carnem suscipere volubisti, presta supplicibus tuis, ut qui vere eam genedicem Dei credimus, eius a pote intercessionibus adiuvemo, per ondam namum nostris Filium tuum, qui te confiat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Presta quesum omnipotens Deus ut dignitas conditiones humanae per immoderantiam sociata medicinalis parsimoniae studio reformetur, per damnum nostris Filium tuum, qui te confiat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae prophete.
Idie Basilis, locutus est Dominus asacats dicens, Pete tibi signum ad Domino Deo tuo, in profundum inferni sive in exersum supra. Et dixit acats, non petam et non tentabo Dominum. Et dixit, audite ergo domus David, nunquid parum vobis est molestus esse hominibus, quia molestias ise Deo meo, propter hoc David Dominus ipse vobis signum, ecce virgo concipiet, et pari et filium, et vocabulum nomen eius Emmanuel. Lutirum et mel comeret, ut ciate vobare malum et eligere bonum. Deo gratias. Diffuses gratia labis tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum. Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam, et deducete mirabilite dextera tua. Audi filia et vide, et inclina orem tuam, quia concupivit rex speciem tuam. Votum tuum deprecabuntur omnes vitas plebis, filii regum in honore tuo. Adducento regi videnes post eam, proxime eius afferentur tibi. Adducenter in laetitia et exaltatione, adducenter in templum regis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. Igno tempore missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galileae, cui nomen nateret ad virginem desposatam viro, cui nomen erat Joseph, di domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Quecum audisse turbata es in sermone eius, et cogitabat qualis esse issa salutatio. Et ait angelus ei, ne timias Maria, invenisti in gratiam apud Deum, ecce concipias in utero et parias filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus et filius altissimi vocabitur, et David ili Dominus Deus sedem David patis eius, et tegnavet in domo Jacob in aeternum, et regne eius non erit finis. Dixitate Maria ad angelum, quo modo fiet issut, quo in virum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et vitus altissimi ombravit tibi. Idioque, et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. Et ecce Elisabeth, cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic mensis sextus est ili, qui vocatur sterilis, quia non erit impossibili apud Deum omne verbum. Dixitate Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Nos tibi Christe. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit celis, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortals, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filio que procedit, qui cum Patris Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecte resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Orate, frate mea, pesmus sacrificius suscipiatum sacrificium manibus tuis, ad laudem et gloriam nominus subi, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sanctae. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratiamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. veridim et justum est cum et salutare, et nos tibi semper eruque gratia dagere, Domine sancte Patro omnipotens et Deus, et te in annunciatione Beate Mariae semper virginis collodare, benedicere et predicare,
Quiet unigenitum tuum sancti spiritus ratione concepit, et visitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudet, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuum laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, in celi ciumque virtutus et beata seraphim, soce exaltatione concelebrans, cum quibus et nostras voces petivias de peccamur, subici confessione licentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nubisco peccatoribus, per omnia secula seculorum. Amen. Amen. Volemus preceptis rotaribus monite divina institutione formati dicere. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Domine non sum Domine non sum
Et Virgo Cipiet et Pariet Filio, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Gratiam conquismus Domine mentibus nostris infunde, ut quantum mentiante, Christi fitu inclinationem coniovimus, per passionem et crucem et resurrectione gloriam perducamur, per undem laudum nostris Christus Filium tuum, qui te confici et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, quotore sum sumus Domine puramente capiamus, et de moduli temporali fiat nobis et benum sempiternum, per nomen nostris Christus Filium tuum, qui te confici et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc est principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et si ipsum factum est, nihil factum est, in ipsa vita erat et vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce de tenebrae, ea non comprehenderunt. Fuit hominis es ad Deo cum innovationes, hic ven testimonium, testimonium per libere de homine, ut omnes credere per eum. Non erat ille luxus testimonium per libere de homine. Erat lux velaque illumaton hominem venentem in mundum, il mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus non cognovit. In propria venit et sui non receperunt. Quod autem receperunt Deum, Deus palesade fil Dei Filii. Vis vigilant in nomine eius, connex sanguinibus, nec mutate carnis, nec mutate viris resurrectionate sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, per gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra, salve. A te clamamus exules filii Eve, A te suspiramus, gementel flens lacrimarum vale. ea ego advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, Et Iesum belgum fructum ventris tui, nobis posuimus tende. o clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, o dignificiamur promissionibus Christi, oremus Dei frurum nostrum et virtus, proclamate clamantem propitiis respice, et intercedente gloriosum acclata Virgine Dei Gentici Maria, cum beatius obius pons, et beata portoris tuis Spiritu et Proculibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertatis adatione sancti Matrice et Ecclesiae fundimus, misericors et benedicti per nunquissimum Dominum nostrum. Amen. Sancte Micha Candele, defendus in prelio, contra nequissam et insidia stablis presidium, impetire Deus suficere de peccamur, tuque princes mis celestis, saltamos a los spiritus malignos, perdizione malemam per in mundo, divina virtude in inferum detrode. Amen. Glorieux gratissimum, Miserere nobis, glorieux gratissimum, miserere nobis, glorieux gratissimum. miserere nobis.